हाय फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून स्वागत करुच्ची आपण मानक आउ एक नुआ ब्लॉग रे। तो काली वर्षा होता जोरदार तो करेन्ट नाला आसिक एवं आसिक टाइम है 1:30 है तो ये वीडियो स्टार्ट करुच्ची। चार्ज नाला एवं कनिका जाइली काठ तार से चुट्टी काटुला मुझे चार्ज लगे देती चार्ज हो तो 40 खंड हो गाँव को भी करेन्ट आसला कल करते घर तो जाऊँ चार्ज हो 45 चलतु टे देखे दूसरी तो चलतु डायरेक्ट घर को जा घर को जाकि कथा हो तो वैसे घरे पहुँच गली चल तो रिटर्न और झील गोटे खाई दे मुझे गोटे खाई दूचे तो चल झील गोटे दे बो गोटे दे देख लो बाप सकाल तो किसी छुट्टी ना पुणी आम आस पहुँच करेन्ट पड़ा तो जानतु एवं मुझे गाधे फाधे पड़ी फ्रेश हो जाए खाଇବା खाना कथा हो खाई दे गाधे सो फ्रेंड्स गाधे पाधे पलि मुझे फैन भी लगेदेली ऊपर फैन भी चालू एम बसीजा खाया भात भी बाढ़ से तार से भात बाढ़ुच कौन कही चला देखदेवी भात आ कौन बैगन आलू भजा गोटा भजा बैगन डाली शाग भजा कि शाग आलू आलू जानी आलू नहीं चकुड़ दब ओके रेडी हो जाओ देखा गोटे फ्रिज टीवी चालू कर दे मूल सो फ्रेंड्स आम खाई पी पलि शोई सारी कथा शोई पड़ू उठिले कथा निद जोर लगे कनिकार बुले खरार शोई पड़िया उठिले कथा चलतु गुड नाइट गुड नाइट सो फ्रेंड्स मुझे खेल पलि आसिक करेन्ट ना तो बाहर बस आसिक लेंबू पानी पड़ लेंबू पानी टे पीदेली देखा कौन हो चलतु शोई पड़ी खाई किसी वीडियो बनैनी खाइला से देखेनी चलतु सन्ध्या जहाँ देखा आज वीडियो तो बन चार्ज नाला तो करेन्ट आसला बन देखिए देखा एडजस्ट फ्रेंड्स शोई पड़ी उठी खेल पड़े कहते और आसिक लेंबू पानी फुल पानी पियाला आ वीडियो किसी है कमेंट कर खाली देवा आ खाली देवा वीडियो करी ना ए कैरम खेल चलती आठो मो आ ये मु तो जीती हारी आज किसी वीडियो शूट होने कह दे हो छाड़ से कथा आज वीडियो के शूट होने कह दे वीडियो शूट हुए नहीं चार्ज न जान ठीक अच्छे खेल स्टार्ट कर देखिए कौन हो मार फास्ट के मार बॉयनी करदे काठ এটা খুললে এটি ওটা কুইন থুয়াই দিলে কি না আছে
ପଏଣ୍ଟ ମାରିବୁ ପଏଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ବୋଲି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପଳେଇଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଖେଳି ଦେଇସାର ତାପରେ କଥା ହେବା ଆଉ ଚାଲ ମାଙ୍କୁ ହରେଇ ସାରେ ଦି ଜଣକୁ ହରେଇବି ଏବେ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳ ସରିଗଲା ଏଇ ଗାତ ହଁ ଛଡ଼ା ମଡ଼ା କରିକି ଏବେ ମୋ କତୁରୁ ନେଇଗଲା ମତେ କହୁଛି ମୋର ଇଏ ଦି ଜଣ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ତାର ଇଏ ତାର ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ବସିଛି ହେଲା କି କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ପୁଛି ଦେବା ଚାରିଟା ଗାତ ମୋର ଇଏ ବକା ଟାଉଟର ଇଏ ବି ବକା ଟାଉଟର ମୁଁ ଜିତିଲି ହେଲା ଏ ଦି ଜଣ ହାରିଲେ ଖେଳ ଫାଇନାଲ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଯିବି ଖାଇବା ତାପରେ କଥା ହବା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କି ସବୁ ତ ତୋ ତ ବଡ଼ ଆଉ ସବୁ ତ ମୁଁ କିଣିଛି କିଏ ଦେଖିଛି ସବୁ ମିଛ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ କଥା ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇଭ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ କାଲି ଲାଇଭ୍ କାଲି ସକାଳ 9ଟା 10ଟା ଲାଇଭ୍ ଖେଳ ହେଲାଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହବା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ କାଲି ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଦମଦାର କାହିଁକିନା 2 ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଇନି ଚାର୍ଜ ଫାର୍ଜ ରହୁନି କାଲି ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ କହିଛି ଲାଇକ୍ କରିବ କଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ 10ଟା ବେଳେ ହଉ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଯାଉଛି ଆମେ ଖାଇବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଆଜି ହେଇନି କିଛି ଆଜି ଆମର ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଚକଟା ହବ ଆଉ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହବ ଆଉ ବଢ଼ି କ'ଣ କରିବେ ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ବାପାଙ୍କର ମୋର ତାର ଆଉ ଝିଅ ଭଗବାନ ଖାଉଥିଲୁ ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିନି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ମୋ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ତ ନାହିଁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ତାପରେ ଭ୍ୟୁ ଆସୁନି ଲାଇକ୍ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବି ମନ ହେଉନି ଛାଡ଼ କାଲିଠୁ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ କରନ୍ତୁନି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କାଲିଠୁ ପୁରା ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତ ରହୁଛୁ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।